예수는 Yesus. 그리스도. Yesus adalah 예, 여러분 한국말 잘하시네요. You speak Korean well. Dan berbicara bahasa Korea sangat baik. 자, 우리 10강에 이어서 계속하도록 하겠습니다. I will continue the lecture. Saya akan meneruskan materi yang tadi. 이 그리스도를 아는 사람에게 주신 축복이 있어요. 축복. There is blessing given to those who know Christ. Ada berkat yang diberikan kepada mereka yang mengetahui Kristus. Blessing. 여러분이 이 축복을 여러분 것으로 만드셔야 돼요. You should make this blessing as yours. Kita harus membuat berkat ini menjadi milik kita. 하나님은 여러분에게 축복을 주셨는데 그 축복이 내하고 상관없다. 그러면 안 되잖아요. God gave you the blessing, but if this blessing is nothing to do with you, then what will happen? Tuhan memberikan berkat itu kepada kita. Namun jika kita tidak bisa menggunakan berkat itu, maka buat apa? 그래서 예수가 그리스도라고 하나님의 아들이시라고 고백한 사람에게 하나님이 축복 세 가지를 오늘 주신 거예요. So God gave the three blessings to those who confess that Jesus is Christ. Tuhan memberikan 3 berkat bagi orang yang mengakui Yesus adalah Kristus. 자, 그래서 첫 번째 축복이 반석의 축복을 주신 거죠. The first blessing, that is the blessing of rock. Berkat yang pertama itu berkat menjadi batu karang. 그럼 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다 이러십니다. Okay? The Lord said, on this rock I will build my church. Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. 예, 이거는 여러분의 믿음을 든든하게 세워주시고 복음을 전파하게 해주십니다. It means, He make your faith concrete and then make the gospel concrete to you. Itu artinya dia membuat hingga Injil ini kita bisa membuat kesimpulan kita akan Injil itu. 이거는 하나님이 여러분에게 주신 축복입니다. This is the blessing God gave to you. Ini adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. 여러분을 반석으로 만드셨다. God make you rock. 예, Tuhan akan membuat kita sebagai batu karang. 뉴욕, 미국의 뉴욕 여러분 알죠? 뉴욕이라는 Do 도시. you know the New York in America? Apakah kalian tahu New York di Amerika? 그죠? 거기 이제 100층이 넘는 빌딩이 있죠. There are the building over 100 floors. Ada gedung di atas 160-an lantai. 600 lantai maksudnya. 그리고 이 건물을 100층 이상을 지으려면 밑에 땅 밑에 반석이 없으면 못 세워요. If you build to the very high building, if it does not have a rock under the ground, then you cannot build it. Maaf, ada gedung dengan di atas 100 lantai, dan jika kita membangun gedung yang tinggi tanpa ada fondasi atau batu di bawah, maka kita tidak bisa membangun gedung yang tinggi itu. 그래서 여러분을 교회 복음을 전파하는 반석으로 하나님 여러분을 축복하신 거예요. So God bless you as a rock to preach this gospel. Jadi Tuhan memberkati kita, menjadikan kita sebagai batu karang untuk memberitakan Injil ini. 그리고 여러분에게 이 믿음을 점점 단단하게 만드는 거예요. So God will make your faith more concrete. Dan Tuhan akan membuat iman kita semakin teguh. 그래서 여러분을 믿음을 단단하게 하려고 하시니까 때에 따라 어려움도 주는 거예요. In order to make your faith concrete, some cases, according to His time schedule, He gives us some difficulties. Agar Tuhan bisa meneguhkan iman kita sesuai dengan jadwal waktunya, kadang kita itu akan mendapatkan kesulitan. 때에 따른 핍박도 와요. In some cases, the persecution can come.
Contohnya seperti penganiayaan, bisa aja terjadi penganiayaan. 그런데 여러분의 믿음이 단단해지는 만큼 큰 건물을 세울 수 있던 것처럼 그렇게 하나님 만들어가는 거예요. As much as your faith is concrete, God will make you more big vessel. Sesuai dengan iman kita diteguhkan, sebesar itu juga Tuhan akan meneguhkan sesuai dengan bejana yang kita miliki. 여러분이 나는 목사님 어려움이 너무 많아요. 이런 사람 있어요? Is there anyone who say, "Oh, Pastor, I have so many difficulties"? Apakah ada orang yang berkata, pendeta saya mengalami banyak kesulitan? 여러분은 큰 그릇이. You are a big vessel. Itu artinya orang itu memiliki bejana yang sangat besar. 큰 축복을 주기 위해서 여러분에게 어려움 주는 거예요. Okay. In order to give big blessings, God give you big difficulties. Untuk memberikan berkat yang paling besar, Tuhan juga memberikan kesulitan yang terbesar. 여러분 환경이 안 좋다. Your circumstances is not good. Jika lingkungan kita tidak baik, 안 좋은 환경에 빠져서 상처를 받을 수도 있어요. You can receive scars fall into difficult circumstances. kita bisa mendapatkan luka karena lingkungan yang tidak baik itu. 근데 여러분이 이 믿음의 반석에 서면 더 큰 응답을 받는 거예요. But if you stand on this ground of faith, then you will establish more concrete and greatly. Namun jika kita bisa melampauinya, maka iman kita tuh akan semakin diteguhkan. 여러분 성경에 요셉이란 인물 알아요? 요셉? You know Joseph in the Bible? Kalian tahu Yusuf di Alkitab? 알아요? 네. 요셉이는 야곱의 아들이에요. Joseph is the son of Jacob. Yusuf adalah anak Yakub. 예. 야곱의 아들이 12명이 있어요. 그죠? Jacob has 12 sons. Yakub memiliki 12 anak. 그 중에 요셉이가 11번째 아들이에요. Among them, Joseph is 11th son. Dan di antara mereka Yusuf itu anak ke-11. 근데 창세기 37장에 보면 요셉이는 해와 달과 별들이 저라는 꿈을 꿨어요. When you see Genesis 37, Joseph had a dream that even the sun and moon and the stars are bowing down before him. Di Kejadian 27 ya, disebutkan bahwa Yusuf bermimpi dan ada 11 bintang yang sujud menyembahnya. 그 꿈은 세계복음한 꿈이에요. That dream is the dream of world evangelization. Itu adalah mimpi penginjilan dunia. 그런데 요셉의 인생에 닥친 거는 형들이 시기해서 요셉을 죽이려고. Well, what came to Joseph's life is, his brothers envy of him, so they tried to kill him. Namun setelah itu saudara-saudara Yusuf mencoba untuk membunuh Yusuf. 요셉을 죽이려고 우물에 빠뜨렸는데 우물에 물이 없어서 요셉이 안 죽었어요. They fell Joseph into a very big well, but there was no water there, so Joseph didn't die. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam, tapi Yusuf tidak mati. 안 죽었으면 형들이 살려줘야 되잖아요. If he didn't die, then his brothers should save him, right? Jika dia tidak mati, maka saudara-saudara harus menyelamatkan dia kan, karena tidak ada air di sana. 근데 요셉을 애굽 땅에 노예로 팔아버려. But they sold out him to the Egypt as a slave. Namun mereka malah menjualnya sebagai budak di Mesir. 요셉 인생에 막 어려움이 계속 오는 거예요. So the difficulty comes to Joseph's life continually. Dan setelah itu kesulitan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf secara terus-menerus. 이 보디발의 집에서 또 누명을 쓰고 감옥도. And in Potiphar's house, he was falsely accused and he was imprisoned. Dan di rumah Potifar dia dituduh sehingga dia dimasukkan ke penjara. 그런데 그 요셉이가 창세기 41장 38절에 보면 바로왕 앞에 와서 답을 줘. Well, when you see Genesis 41:38, that Joseph came in front of King Pharaoh and gives the answer to that king. Namun di Kejadian 41 Yusuf itu malah menghadap Firaun, menghadap rajanya dan memberikan jawaban kepada raja tersebut. 불신자 바로왕이 보면서 여호와의 신에 이만큼 충만한 사람 내가 본 적이 없다 이러는 거예요. Look at Joseph, the non-believer. Pharaoh said,
we cannot find any who are filled with the God's Spirit. Dan ketika raja melihat Yusuf, dia berkata, oh kita tidak bisa menemukan orang ini yang penuh dengan roh Allah. 그 요셉을 애굽의 최고의 총리로 딱 세워줍니다. God, established Joseph, the prime minister in Egypt. Sehingga Tuhan mengangkat Yusuf dan membuatnya menjadi mangku bumi atau gubernur di Mesir. 요셉이가 애굽 땅에 팔려갈 때 나이가 17살. When he was sold into Egypt as a slave, 70 years old. When Joseph was Ketika Yusuf dijual di Mesir, dia berumur 17 tahun. 요셉이가 총리가 될 때 나이가 30살이었어요. okay, the age when he became the prime minister, 30. Dan umur dia menjadi penguasa di Mesir itu umur 30. 몇 년 걸렸어요? How many years does it take? Berapa tahun? 13 tahun. 13년 동안 요셉의 인생에는 계속 어려운 For 13 years, in Joseph's life, continually difficulty came. Jadi selama 13 tahun dalam kehidupan Yusuf dia mengalami kesulitan. 요셉이는 믿음이 한 번도 밀리는 적이 없어요. But Joseph was not be shaken in his faith. Namun Yusuf tidak goyah imannya. 하나님은 그 요셉이를 세계복음하는 자리에 세워야 되기 때문에 믿음을 계속 키워주신다. God should establish him on the place to do world evangelization. So continually, God needs to, increase his faith continually. Karena Tuhan telah menaruhnya di tempat di mana dia akan melakukan penginjilan dunia. Karena itulah Tuhan harus membesarkan, meneguhkan imannya. 여러분은 이미 그리스도가 여러분 안에 계시기 때문에 어떤 어려움과 문제, 핍박도 여러분을 망하게 못해요. Already Christ is in you, so what kind of difficulty and persecution comes, those things cannot make you broken down. Jadi karena Kristus telah bersama dengan kita, sehingga penganiayaan atau kesulitan seperti apapun yang terjadi itu tidak akan meruntuhkan iman kita dan membuat kita jatuh. 여러분 거기에 속지만 않는 거예요. So what you should is do not be deceived by those things. Yang harus kita lakukan adalah jangan tertipu dengan segala kesulitan itu. 그럼 여러분 반드시 세계복음하는 운동의 그 축복된 자리에 서게 돼 있습니다. Then surely you will stand as the place doing world evangelization. Dan pastilah kita akan berdiri di tempat yang melakukan penginjilan dunia. 아멘. Amen. 그리고 두 번째로 또 축복을 했어요. And there is second blessing God gives to you. Dan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, 음부의 권세를 이기는 축복을 줍니다. He gave the power to win over the hate. Dia memberikan kuasa untuk menang atas musuh. 여러분 이 음부의 권세가 우리에게 한 일이 뭐예요? So what did the power of hell do to us? Kuasa untuk menang atas maut. Apa yang dilakukan maut atas kita? 우리를 죄짓게 만들고 하나님 떠나 지옥 배경에 가면 빠지게 만들고 사단의 종로를 하게 만들었죠. This power of hell make us commit sin and fall into hell, and then he make us the slave of Satan. Kuasa dosa itu membuat kita mengalami maut dan menjadi budak setan. 이 음부의 권세가 우리를 더 이상 해칠 수 없어. This power of hell cannot, harm us anymore. Dan kuasa maut itu tidak berkuasa lagi. 오히려 음부의 권세를 이기는 축복을 준 거예요. Instead of that, God gave us the authority to win over this power of hell. Untuk itulah Tuhan memberikan otoritas atau kuasa untuk menang atas kuasa maut itu. 그래서 여러분이 움직이면 흑암 권세가 무너져요. So when you move, there, the power of darkness be broken down. Sehingga jika kita bergerak atau berpindah, maka kuasa kegelapan akan runtuh. 귀신들도 떠나가는 거예요. Even the demons depart. Bahkan sampai setan pun akan terusir. 그래서 여러분에게
이 축복을 줬고 천국 열쇠를 주셨어요. So God gave this kind of blessing to you, and at the same time, He gave us the key of heaven. Dan Tuhan memberikan berkat seperti ini kepada kita, dan Dia juga memberikan kunci kerajaan surga. 그래서 우리가 하늘 보좌의 능력을 이 땅 가운데 임하게 할 수 있는 능력이 있는 거예요. So we have the power, made the power. Okay. 하늘에 있는 축복을 이 땅 가운데. Okay. The blessing on the heaven may come down onto this earth. Sehingga berkat dari surga bisa kita alami di bumi ini. 우리가 기도하는데 하나님의 나라가 임하는 거예요. When we pray, the kingdom of God comes down. Sehingga ketika kita berdoa, kerajaan Allah datang di atas kita. 그래서 오늘 말씀에 너희가 땅에서 매면 하늘에서 매이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 이러는 거예요. So the Bible told us that if you bind up on earth, it will be bounded in heaven. If you loose in heaven, then it will be loosed in heaven. Alkitab katakan apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. 예, 하늘의 능력을 움직일 수 있는 권세가 축복이 여러분에게 있는 거예요. We have the authority to move the power of heaven. Kita memiliki kuasa untuk menggerakkan kerajaan Allah. 자, 그러면 기도 안 하는 사람 어떤 사람이에요? Then okay, the one who do not pray, what kind of person he is? Maka orang yang tidak berdoa itu orang seperti apa? 왜 기도 안 할까요? Why don't they pray? Kenapa jika mereka berdoa? 기도해도 응답 안 되는 줄 아니까. Because they know, even though they pray, they do not receive answers. The answers will not come to them. Mengapa mereka tidak pernah berdoa atau tidak berdoa? Karena mereka telah tahu, walaupun dia berdoa, dia tidak menerima jawaban. Karena itulah dia tidak berdoa. 자, 기도하면 응답 와요 안 와요? When we pray, the answer comes or not. Namun jika kita berdoa, apakah jawaban datang atau tidak? 오죠? 자, 그런데 아까 설명했죠. 여러분이 먼저 해야 되는 걸 먼저 해요. But as I told you before, what you should do first as first one. Yang harus yang dikatakan sebelumnya, yang harus dilakukan adalah yang ayat satunya. 하나님 나라와 그 일을 먼저 구하라고 했잖아요. God told us, seek first His kingdom and His Tuhan katakan carilah dulu kerajaan Allah. 이 하나님 나라의 일은 눈에 보이지 않아요. This work of kingdom of God is invisible to our eyes. Karena karya kerajaan Allah itu tidak terlihat di mata kita. 그런데 이 하나님 나라가 임하게 되면 귀신도 떠나가고 병도 낫고 모든 문들이 열리는 거예요. Then this kingdom of God comes upon at the moment, even the demons depart and the diseases are healed. Jadi ketika kerajaan Allah itu datang atau dibangun, maka setan akan terusir dan kesembuhan akan terjadi. 그래서 여러분이 기도의 시스템을 만드시. So surely you should have made the system of prayer. Sehingga kita harus membuat sistem doa. 여러분 삶에 시스템화돼야 돼요. Okay, this prayer should be systemized in your life. Dan doa itu harus menjadi tersistem dalam diri kita. 복음이 여러분의 삶에 복음화되어지는 시스템이 있어요. You should have system. The gospel can become the gospelization into your life. Dan kita harus memiliki sistem yang membuat Injil ini diaktualisasikan atau menjadi injilisasi atau menjadi Injilku. 다니엘서 6장 10절을 우리 한번 찾아보겠습니다. Let's open your Bible, Daniel 10, 11, 10. Okay, so Daniel 6. Kita baca bersama Daniel 6 ayat 10.
다니엘서 6장 10절입니다. Daniel 6 ayat 10 kita baca bersama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tidak ada sampai yang berlutut, berdoa serta memuji Allah, seperti yang biasa dilakukannya. 네. 지금 이 장면이 무슨 장면이냐 하면 조서에 왕의 도장이 딱 찍혔다는 거예요. What kind of scene is this? Is in the document, king's stamp was marked. King's stamp was marked. Jadi di sini diberitakan bahwa surat perintah dari raja itu telah keluar. 예, 그 서류가 무슨 서류냐? What kind, 왕 이외에 다른 신에게 절하면 사자굴에 던진다는 얘기예요. what kind of document it is? It is the paper. If you serve something other than king, then that person will be thrown into lion's den. Jadi surat perintah apa yang telah dibuat di sini? Surat perintah di mana jika ada orang yang menyembah kepada Allah lain selain raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. 그 왕 이외에 다른 신을 절하면 사자굴에 던져지는 거예요. So if some people, bow down before some other things than God, than king, then they will be fall into the lion's den. Jika ada orang yang menyembah kepada yang lain, misalnya dewa atau manusia, kecuali kepada raja, maka dia akan dimasukkan dalam gua singa. 이걸 알고 있는 다니엘이 집에 돌아가서 예루살렘을 향하여 창문을 열어놓고 전에 행하던 대로 3번 하나님께 기도했다. Daniel, who knows this, even as he did before, he opened the door toward Jerusalem and he prayed toward the Jerusalem. Dan Daniel itu dia telah mengetahui perintah itu. Namun yang dilakukan dia malah membuka jendelanya lebar-lebar dan dia menghadap Yerusalem dan berdoa. Ketika membuka itu dilihat oleh orang-orang kan. 여러분도 이 하루에 3번 기도하는 시스템을 만드셔야 돼요. So you should make a system to pray 3 times a day. Karena itulah kita harus membuat sistem untuk bisa berdoa 3 kali sehari. 그러면요 어떤 문제, 어려움, 위기도 하나님의 응답으로 바뀌게 됐어요. Then what kind of difficulty and the problem, it will change into an answer to you. Jadi segala kesukaran atau kesulitan itu akan berubah menjadi jawaban bagi kita. 여러분이 기도 시스템이 없으면 문제 오면 막 걱정해서 하세요. If you do not have a prayer system, then when the problem comes, you have no choice to be caught by the problem itself. Jika kita tidak memiliki sistem doa, maka ketika terjadi masalah, maka kita akan dikuasai oleh masalah itu. 위기가 오지도 않았는데 위기가 온 것처럼 막 두려워하는 거예요. Even that the Christ didn't come yet to you, but you consider, like the crisis come to you, you fear so much. Bahkan krisis itu belum kita alami, tapi karena kita khawatir sampai terlalu khawatir, seakan-akan krisis itu telah datang, walaupun krisis itu sebenarnya belum datang. 우리의 삶은 항상 문제가 일어나고 갈등도 생기고 위기도 오는 인생이에요. In our life, every moment there is problems, conflicts, and crises. Dalam hidup kita banyak sekali konflik, krisis, dan masalah. 그런데 거기에 하나님 나라 임하는 축복을 여러분에게 이미 주셨다고. But God already gave you the blessing that the answers of God come upon that problems and crises. Namun Tuhan telah memberikan berkat di mana jawaban Tuhan itu telah datang di atas masalah, krisis, dan kesulitan. 그럼 여러분이 이 응답을 쏟지 않고 기다려야 되는데 대부분 쏟아버려요. Then do not be deceived. You should wait that answer, but mostly people are deceived. Jadi jangan tertipu, tapi berusaha untuk menemukan jawaban, menunggu untuk menemukan jawaban. Tapi biasanya orang-orang malah tertipu. 여러분으로 하여금 기다리지 못하고 속이는 사단이 계속 속인다. Because the Satan continuously deceive you. Karena setan terus-menerus menipu kita. 그래서 여러분이
다니엘이 했던 것처럼 여러분도 하루에 3번 정도 기도 시스템을 만드셔야 돼요. So as Daniel did, you also should make a prayer system, praying 3 times a day. Sama seperti yang dilakukan Daniel, kita juga harus membuat sistem doa 3 kali sehari. 아침, 낮, 밤. Morning, daytime, and nighttime. Pagi hari, siang, dan malam hari. 여러분 조금 있으면 우리 점심 먹어요. Okay, a little later we will eat lunch. Sebentar kita akan makan siang. 점심 안 먹으면 배고파요, 안 고파요? Okay, if you do not eat lunch, you feel hungry or not? Jika tidak makan siang, apakah kita lapar kan? 안 고파요? Tidak lapar? 고프죠? 근데 여러분 기도 안 했는데 영적으로 아무런 변화가 없다. You didn't pray, then spiritual, there's no change. You didn't pray, and there's no change Jadi spiritually. walaupun kita tidak berdoa, tapi tidak ada terjadi perubahan secara rohani. 여러분이 하나님 주신 힘을 얻지 못하면 사단이 주는 속임수에 쏘아요. If you do not receive the strength God gives, then you have no choice but to be deceived. The Satan's attack. Jika kita tidak menerima kekuatan dari Tuhan, maka kita akan tertipu atau terjatuh oleh setan. 그래서 하루에 3번 정도는 여러분이 꼭 하나님 주신 힘을 얻는 시간을 만들어야 돼요. So you should make a time to pray, receiving the strength from God. Karena itu buatlah, tentukanlah waktu untuk berdoa dan menerima kekuatan dari Tuhan. 아침에는 힘을 얻고 여러분이 복음으로 행복해져요. So in the morning, you have an answer with the gospel, and you should be happy with this gospel. Pada pagi hari dengarlah Injil ini dan bersukacitalah dengan Injil ini. 여러분 말씀도 힘이 안 되는 말씀이 있다. 여러분 붙잡으시면 안 돼. Okay, if there's a word it doesn't give you the strength, then you don't need to hold it. You shouldn't hold it. If there's a word, the message that doesn't give you the strength, then you shouldn't hold that message. Jika ada khotbah atau firman yang tidak memberikan kekuatan kepada kita, maka kita tidak boleh memegangnya. 친한 친구가 말을 하는데 나를 힘 빼는 말을 한다. 그럼 그거 안 들어야 돼. If your friends give you the words, some saying make you look down or lose your strength, then you should listen that friend's word. Jadi jika ada teman-teman kita yang berkata-kata yang hal yang membuat kita down atau ini, jadi jangan dengarkan kata-kata itu. 여러분 책보다는 책. Okay, you read books. Kita membaca buku. Baik. No, 책. 그냥 국. Kalau kita membaca buku, 책을 보는데도 힘이 안 된다. 그 책은 쓰레기통에 버려. When you read the book, but that book didn't give you strength, then throw away that book to the trash can. saat kita membaca buku tapi buku itu tidak memberikan kekuatan, buanglah buku itu di tempat sampah. 아멘. 아침에는 여러분이 무조건 힘을 얻어야 되고 행복해져야 돼요. In the morning time, unconditionally, you should receive strength and you should become happy. Jadi pagi hari kita harus menerima kekuatan dan menjadi bahagia. 나는 책 사가지고 쓰레기통에 버리지 마요. In my case, there are many books I throw away to the trash can. Untuk pendeta dia banyak membuang buku-buku ke tempat sampah. 어떤 책은 두 쪽만 째놓고 나머지는 버렸어. Some book, even I tear out 2 pages and then throw away that book. Ada buku yang saya seperti merobek 2 lembar awal dan membuang buku itu. 왜냐? Why? Kenapa? 내가 세상을 살아가려면 힘이 있어야 돼. I need strength in order to live this world. Karena saya butuh kekuatan untuk bisa hidup di dunia ini. 내가 만나는 세상은 너무 힘들고 어렵단 말이야. The world I meet is very difficult. Karena hidup dunia yang saya tinggal ini sangat susah. 거기를 살아가야 되는 내가 힘이 없으면 못 살아가잖아. Me who should live in that world, if I do not have strength, I cannot live in that world. Dan saya harus hidup di dunia yang sulit ini. Jika saya tidak memiliki kekuatan, maka bagaimana saya hidup? 여러분 아침에는 무조건 여러분이 무슨 방법을 쓰든 가장 힘이 나고 행복한 시간을 만드셔야 돼요.
in the morning time, what kind of method you use, please make the time to receive strength and happy. Jadi pada pagi hari, metode apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk menerima kekuatan dan itu akan menjadi gaya hidup kita. 저는 오늘 아침에 일어나서 이 시간을 40분 가집니다. 40분. This morning I woke up and then did have this kind of time, 40 minutes. Pagi ini saya bangun dan melakukan saya 45 menit. 오늘 여러분하고 하루 종일 내가 메시지를 해야 되잖아요. Why? I should deliver the message a whole day long. Kenapa? Karena saya akan menyampaikan materi sepanjang hari. 내가 행복해져야 여러분에게 행복의 메시지를 줄 수 있는 거예요. If I'm happy, then I can give you the message of happiness. Jika saya bahagia, maka saya akan memberikan pesan firman yang membahagiakan. 내가 행복하지 않다. 그럼 내가 여러분에게 슬픈 메시지를 해야 되잖아요. If I'm not happy, then I will just give to you the sad message. Namun jika saya tidak bahagia, maka saya pasti akan memberikan materi yang tidak bahagia, yang sedih. 그러면 나도 슬프고 여러분도 슬퍼. Then I'm sad and you also become sad. Maka saya sedih dan kalian pun akan menjadi sedih. 세계 복음화 해야 되는 저와 여러분이 힘 빠지는 걸 하나님 원하시겠어요? Does God want for you and I who should do word evangelization lose the strength? Apakah Tuhan ingin kita yang melakukan penginjilan dunia ini menjadi lemah dan kehilangan kekuatan? 힘도 없이 어떻게 세계 복음화하겠어요? Without strength, how can we do word evangelization? Tanpa kekuatan bagaimana mungkin kita melakukan penginjilan dunia? 그래서 여러분은 아침에 여러분을 행복하게 만드는 시간을 꼭 가지셔야 돼요. So you surely should have the time make you happy and to receive the strength in the morning. Karena itu pastikan untuk memiliki waktu yang membuat kita bahagia di pagi hari. 아멘. 작은 밤. And how about night time? Bagaimana dengan malam hari? 밤은 여러분이 하루의 일과를 다 마치고 잠들기 전 시간이 밤이잖아요. Night time is, you finish that day's course and then before you go to sleep, that is a night time. Malam itu artinya kita telah menyelesaikan kegiatan sepanjang hari dan kita mau tidur. 그때는요, 여러분에서 모든 하루의 일과를 말씀으로 답을 탁 내요. At the moment, you should have the answer with the word with what happened in your days. Karena itu kita harus menemukan jawaban, mendapatkan jawaban atas apa yang terjadi sepanjang hari kita. 하루를 살다 보니 사단에게 속은 것도 있어. While you are living one day, in some cases, sometimes you are deceived. Ketika kita hidup menjalani satu hari, kadang kita tertipu. 아니면 막 너무 슬픈 일도 있어. Or sometimes a very sad thing happens to you. Kadangkala hal yang sangat menyedihkan terjadi pada kita. 너무나 안 좋은 소식도 들었어. In some cases, you heard very bad news. Kadang-kadang kita mendengarkan kabar buruk. 그 모든 것을 그리스도로 답을 딱 내요. With all those kind of things, you should have answer with Christ. Dengan semuanya itu kita harus memiliki jawaban di dalam Kristus. 내 인생의 이 모든 문제는 예수 그리스도께서 해결하셨다라고 답을 딱 내요. Like Jesus Christ finished all my problems. You have this answer. Yesus Kristus telah menyelesaikan segala masalah saya. Kita harus bisa memiliki jawaban seperti itu. 몇 날이 못 돼요? 성령으로 세례를 받으리라 하셨잖아요. Why? The Lord said in a few days you will receive the power through the Holy Spirit. Kenapa? Karena Tuhan katakan dalam beberapa hari kita akan menerima kepenuhan Roh Kudus. 성령이 임하면 위에서 능력이 임하잖아요. When the Holy Spirit comes upon you, then the power will come upon you from above. Dan ketika Roh Kudus datang atas kita, kuasa dari atas akan datang di atas kita. 그래서 여러분이 이 믿음을 회복하고 자는 거예요. So after you revive your faith, you go to bed. Dan setelah menemukan jawaban di hari itu, kita tidur. 여러분 이걸 안 하면 밤에 잠에서 계속 시달려.
If you do not pray, then even though you sleep at night, but you will be uplifted. Jika kita tidak berdoa malam hari walaupun kita tidur, kita itu akan ini kena apa roh jahat tidak afflicted. 여러분 반드시 이렇게 하셔야 돼요. So you surely do like this way. Jadi kita harus melakukan dengan cara seperti ini. 낮 시간에는 여러분이 모든 것을 기도로 하나님하고 연결시킵니다. In daytime, you connect all things to God with prayer. Dan di siang hari kita harus menghubungkan segala hal yang terjadi itu dengan Tuhan. 여러분 하나님하고 기도로 연결하는 게 어려워요? Okay? Connecting everything to God with prayer, is it difficult? Menghubungkan semua dengan Tuhan apakah susah? 어려워요? 절대 어렵지 않아요. It is not difficult, absolutely. It is not difficult, absolutely. Itu tidak sulit. 여러분 배고파요 그러면 기도예요. 기도 아니에요. Okay. When you are hungry, do you pray or not? Saat kita lapar apakah kita berdoa atau tidak? 그런데요. Berdoa atau tidak saat lapar? 하나님 배고파요 하면 기도예요. Okay. When you say to God, God, I'm hungry, that is a prayer. Jadi kita katakan pada Tuhan, Tuhan saya lapar, itu adalah doa. 그게 어려워요. Is it difficult? Apakah susah? 친구가 나를 괴롭혀. My friends bother me. Teman saya mengganggu saya. 하나님 친구가 나를 괴롭혀요. 이런 거. Then you can say like this, God, my friends bother me. That is okay. You can do like this way. Maka kita bisa berdoa, Tuhan teman saya mengganggu saya. 그게 어려워요. Is it difficult? Apakah sulit? 기도만큼 쉬운 게 어디 있어요? Okay. There's nothing easier than prayer. Tidak ada hal yang paling mudah daripada doa. 맞죠? 쉽죠? It's right. Okay, it is easy. Yaitu mudah. 어려운 것이 느껴지는데. But you know, when I look at your face, you feel it looks difficult. Tapi pendeta melihat wajah kalian dan kayak sulit untuk dipercaya atau tidak percaya. 여러분 이 시간이 여러분이 복음화 운동을 하는 에너지가 공급되는 시간이에요. You know, this time is the time the energy supplied. Okay, the energy to do the word evangelization supplied to you. Jadi waktunya adalah saat di mana energi untuk melakukan penginjilan dunia itu ditransfer kepada kalian. 아무리 세계복음 하고 싶어도 에너지가 없으면 못하는 거예요. No, even though you want to do word evangelization, but if you do not have energy, you cannot do it. Walaupun kalian ingin melakukan penginjilan dunia, tapi jika kalian tidak memiliki energi, maka tidak akan bisa. 그래서 하나님 주시는 에너지를 얻어야 돼요. So you should receive the energy God gives. Karena itulah kalian harus mendapatkan energi yang diberikan Tuhan. 그래서 예수님이 제자들에게 훅 하고 숨을 불어넣으시며 성령을 받아라 이렇게. So Jesus, exhaling, bringing out, and what he said is, receive the Holy Spirit. Karena itulah Yesus menghembuskan nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. 1장 8절에도 오직 성령이 너에게 임하시면 이러는 거예요. And when you see Acts 1:8, it says, when the Holy Spirit comes on you. Dan Kisah Paulus 1 ayat 8, ketika Roh Kudus datang di atas kamu, 위에서 주시는 하나님의 힘을 나에게 공급받는 시간이에요. It is the time to receive the strength that God gives. itu adalah waktu untuk menerima kekuatan yang Tuhan berikan. 여러분이 이 시스템이 안 만들어지면 요만한 문제 앞에도 넘어져요. If
is not made, then even in front of very small problems you will fall down. Jika sistem ini tidak dibuat, maka walaupun terjadi masalah yang kecil, tapi kita akan jatuh karena masalah kecil itu. 친구가 요만큼 섭섭한 말 하는데도 막 나는 울고 싶어. Even your friend say very slight bad words, because of this you want to cry. Jika kita seperti lemah itu, walaupun teman kita cuma mengucapkan satu kata yang tidak enak ya, tapi kita akan seperti menangis. 그 수준 갖고 세계복음화 하겠어요? With that kind of level, can you do the world evangelization? Dengan level seperti itu, apakah kita bisa melakukan penginjilan dunia? 여러분이 누구예요? Who are you? Siapa kita? 내가 하나님 자녀. You are the children of God. Kita adalah anak-anak Tuhan. 여러분이 복음으로 세계를 살릴 사람. You are the one who will save the whole world with this gospel. Kita adalah orang yang akan menyelamatkan seluruh dunia dengan Injil ini. 그게 맞다면 여러분이 이 시스템을 가지고 위에서 힘을 얻으셔야 돼요. It is right that you will make this kind of system and receive the strength from above. Jika benar seperti itu, maka kita akan membuat sistem yang ini dan menerima kekuatan dari atas. 요한복음 성경 16장 24절. John 16:24. Yohanes 16 ayat 24. Would you read it? 예, 우리 kita 함께 baca bersama. 읽어봅니다. Ready? Yohanes 16 ayat 24. Kita baca bersama. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan diterima, supaya penuhlah sukacita. 아멘. 자, 그 앞에 23절 읽어봅니다. And then verse 23, read it together. Dan di ayat 23 kita baca bersama. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. 누구 이름으로? Okay, whose name? Nama siapa? Jesus. 여러분이 예수 그리스도 이름으로 아버지께 기도하면 받게 됩니다. If you pray to God in the name of Jesus Christ, then you will get it from God. Jika kita berdoa kepada Allah dalam nama Yesus Kristus, maka doa kita itu akan dijawab. 자, 아까 기도 제목은 뭔지 가르쳐줬죠? I already told you what is the life of prayer. Pendeta telah menyampaikan materi tentang kehidupan doa. 여러분 잘 알아들어라. 아까 내가 먹을 거 하니까 그거 하면 안 된다고 얘기하더라. 먹을 거고 하는 하지 말. Okay, so when I told you about that, we shouldn't ask what to eat. Saya telah katakan kita jangan meminta apa yang kita akan makan atau pakai. 네, 기도 제목 중에 뭐라 했죠? Okay, what is the prayer topic of prayer topics? Topik doa seperti apa yang harus kita miliki? 뭐죠? Topik doa seperti apa? dipenuhi Roh Kudus. 성령 네. 성령 충만을 구하는 거예요. So you should ask the filling of the Holy Spirit. Jadi kita harus meminta kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. 이 성령 충만의 능력이 여러분에게, 여러분의 하는 공부에, 학교에, 여러분의 가정에 임하도록 기도하는 겁니다. You should pray. This filling of Holy Spirit comes upon in you, in your family, in your school, and in your work. Kita harus berdoa agar kepenuhan Roh Kudus itu datang dalam kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, bahkan sampai di sekolah kita. 그러면 받으니 너희 기쁨이 충만하게 될 것이다. And then you will receive, your joy will be completed. Maka sukacita kita akan penuh. 반드시 응답 온다는 거예요. I mean, surely the answer will come. Dan tentu saja jawaban akan kita peroleh. 자, 여러분이 누구예요? Who are you? Siapa kita? 두 번째, Number two, Nomor 2, 세계 복음화의 주인공.
main figure of world evangelization. Tokoh utama penginjilan dunia. 자, 다시 여러분 누구세요? 첫 번째. Again, who are you? Siapa kita? 세판. Kan tadi pendetanya bilang ada dua. Yang pertama itu anak-anak Allah. Pendeta tanya lagi, siapa kita? 예, 여러분이 이런 사람이에요. Yeah, that's right. You are that kind of person. Ya kita adalah orang seperti itu. 여러분을 그런 사람이라고 누가 말해요? Who told you you are that kind of person? Siapa yang katakan kalian orang seperti itu? 누가 말했어요? Bible. 하나님 말씀이에요. The word of God said like that. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. 이사야 40장 8절에 보면 하나님의 말씀은 영원히 변치 않는다. When you see Isaiah 40 verse 8 says, the word of God never changes eternally. Dan di Yesaya 40 ayat 8, firman Allah itu tidak akan pernah berubah. 풀은 마르고 꽃은 시든데 Even the grass, they dried, the flowers are passed away. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. 그런데 여호와의 말씀은 영영이 서리라. The word of the Jehovah will be forever. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 아멘. 여러분이 하나님의 자녀입니다. You are child of Kita God. adalah anak-anak Tuhan. 하나님은 여러분을 세계복음화의 주인공으로 부르셨습니다. And God called you as the main figure of world evangelization. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi tokoh utama penginjilan dunia. 여러분 인생에 일어나는 작은 문제, 갈등, 위기 때문에 쏟지 마세요. So please do not be deceived by the problems and persecutions or the small incidents. Jangan pernah tertipu oleh penganiayaan atau kesulitan atau krisis. 쏟지 않는 여러분의 시스템을 만드셔야 돼요. You should make the system. You will not be deceived by those things. Kita harus membuat sistem agar kita tidak tertipu oleh hal-hal itu. 여러분이 이 축복 가지시고 여러분의 정체성을 꼭 누리시기 바라겠습니다. So having this blessing and enjoy your identity. Jadi milikilah berkat ini dan nikmati identitas kita. 네, 기도하겠습니다. Let's pray. Mari kita berdoa. 감사합니다 하나님. 오늘도 참 복음 안에 우리의 정체성을 찾게 하시니 감사를 드립니다. God, thank you. You make us find out our true identity in this true gospel. Kami bersyukur Tuhan telah membuat kami memahami identitas kami melalui Injil ini. 하나님의 자녀의 권세와 세계 복음화의 주인공의 권세를 누리는 기도 시스템의 축복 누리게 하옵소서. Help us to enjoy the system of prayer to become the main figure of the world evangelization. Bantulah kami untuk membuat sistem doa dan untuk melakukan penginjilan dunia. 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. I pray that in the name of our Lord Jesus Christ. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. 아멘.